Jadi kita mau kemana? Apa mang itu? Hah? Kok koyo ono suara teko kono mang? Jangan, takut digantang. Marita. Boleh. Kayak ada suara guys, katanya karena guys. Kayak ada manggil kita, tapi nggak ada. Guys, kita pulang yuk. Guys ya. Pulang aja guys. Guys, kita pulang aja guys. Iya guys. Yo, baca terus ya guys ya. Agar saya terhindar. Guys, bacaan Al-Fatihah. Sumpah guys. Sumpah guys, kok sampai ngebut di tikungan ini guys. Iya guys. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.